салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд ҳамин мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якка мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6998, абиёи мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педла 6 механика, дар ҳамҷасои мошин футаз, краскаш радной, ҳуҷҷатош 1 сола, кондитсионер кор мекунад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 35000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 230000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 900 00 07 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли барори 6998, абиёи мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педла 6 механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаз, газ бензин ҳардуш кор мекунад, 4 баллониш нав, кондитсионер дорад. Astra G бошад, Astra G Caravan, болош 10 метр, срочно арзон мешавад, уқа бисёр не. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 32000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 210000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 25 55 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. тае мошини фурӯши мои BMW 3 серия бошад ки соли барори 6994, абиёи мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка педла 6 механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаз, мошин 100% ягон дард надорад, краскаш трюх компонент, мотор 2 ванус, тонировка 50%, ҳуҷҷатош 100%, дискош R17. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 263000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 48 29 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 2002, абиёи мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка педла 6 автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаз, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин расход надорад, задагӣ, пусидагӣ надорад, ягон дард надорад, харошидагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 329000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 00 56 56. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Daewoo Next мебошад ки соли барори 2002, абиёи мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педла 6 механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаз, срочно мошини фурӯши, мошин бек камбудия, ягон задагӣ, пусидагӣ надорад, расход вапше надорад, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 17000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 112000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 06 22 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои BMW 5 серия бошад ки соли барори 2001, абиёи мотор 2.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педла 6 механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаз, BMW M пакет, салон кожа, обогрев сидени лифт, климат контрол, кондитсионер кор мекунад, тонировка маҷоз 100%, 4 баллони зимнӣ. қарор дорад ин мошин дар Иста Равшан. нархи мошин 80000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 526000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 29 50 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 2000, абиёи мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка педла 6 автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаз, мошин бек камбудия, ҳама ҷояш заводской аз худаш ҳаст, полни наворот ҳамаи чиза дорад, ягон ҷошзадагӣ, пусидагӣ варид надорад, ҳамаи ҷояш гарантия дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 89000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 585000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 003 99 02 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما وزن 21 15 می باشد که سالی برای 6 2005 ابیوم موتور 1.6 سوزش فروش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است وزن 21 15 سال 2005 یگان در ندارد تنیروفکای اکسولات دکومنتی سالونش بوچیدگی بالون نو اکومولاتور پاچکا کراسکاش گارنی توزای قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 19900 سومونی بر روبلی حاضر گردانیم 131000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 555 55 01 64 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما ایده و نکستی می باشد که سالی برای 6994 ابیوم موتور 1.6 سوزش فروش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است سراشنا ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد همه جوش 100% دکومنت 100% دارد ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد قرار دارد این ماشین در حصار نرخ ماشین 20000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 131000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 919 08 94 98 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما مرسدس بنز کلاس باشد که سالی برای 6 2008 ابیوم موتور 35 سوزش فروش بنزین коробка پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است سراشنا ماشین فروشی ماشین در حالت بهترین قرار دارد ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی وارد کردگی ندارد خراشیدگی هم ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 100000 سومونی بر روبلی حاضر گردانیم 657000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 900 03 35 47 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما پلزفیر می باشد که سالی برای 6 2006 ابیوم موتور 12 سوزش فروش بنزین коробка پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است اوپل واگن تازه 12 اکونومیچ نیسوم در کارای سراشنا واریانت را میبینیم ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 58000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 381000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 900 57 96 69 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مرسدس بنز اس کلاس باشد که سالی برای 6995 ابیوم موتور 6 سوزش فروش بنزین коробка پیدایش اتومات در اینجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد خراشیدگی ندارد وارد کردگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 85000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 559000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 907 00 91 74 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما BMW 3 سری 3 باشد که سالی برای 6999 ابیوم موتور 1.6 سوزش فروش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است ماشین در حالتی بهترین قرار دارد ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد خراشیدگی دریدگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 37500 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 246000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 907 00 91 74 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما پلاسترا اف باشد که سالی برای 6993 ابیوم موتور 1.6 سوزش فروش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد بیا پیش بینیم با چق میکنیم قرار دارد این ماشین در شهر وحدت نرخ ماشین 22500 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 148000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 905 77 28 28 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما پلوک ترابه می باشد که سالی برای 6997 ابیوم موتور 1.6 سوزش فروش بنزین گاز коробка پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است ماشین در سستانی بهترین قرار دارد ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی خراشیدگی وارد کردگی ندارد ماشین نه پناه قرار دارد این ماشین در خوجند نرخ ماشین 36000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 237000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 927 67 06 33 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 мошини фурӯши мо Hyundai Nexi мебошад ки соли барори 6995 объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор 100%, коробка забор комплект намаш вагонай. Мошин беҳтаринай, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 131000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 87 77 78. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.